Sad ćemo vidjeti stanje u kućnici. Šta se događa zadnjih dana. Vasam puta im dao po nepom litra sirupa. 1:1. Malo postakne. Aktivnost matice. Mislim da ovome gornje nema. Ali jedla ima meda. Tako ćemo taj dole pogledati. Koliko se dati vidi. Probat ću jednu ruku. Rijesak se dobro povratio. Jer nema donja, ima. Čini mi se leglo da je otišlo u jednu stranu. A vidjet ćemo šta je gore. Rijesak se dobro povratio i počeo da cvjeta. Međutim, sad je u najavi ponovo 30-35, vidio sam jutros. U narednoj sedmici. To svakako nije temperatura da rijesak medi, on je jesenja biljka. Njemu treba niža temperatura. A rovu nisam mogao da primijeti, toga me najviše strah uvijek. Jer mislim kad liješimo ova rovu. Ne znam da li se mogu vidjeti ovdje. Probat ću povesiti. Ima zglaženo na novo jaje. Sa varovom nikad nismo narastali. I kad mislim da smo je riješili, treba se paziti. Ako bukne od ovih doba, dušu teško spasti, ljeti se nešto i može. U septembru teško. Ako već odradili nismo. Sad većina Bosne, ti centralnih dijelova, završava sa zazemljavanjem. Mi sigurno nećemo najmanje mjesec dana još jednog bude neki iznenadni led. Jer kod nas tek pčela počinje da leže zimsku pčelu. Idemo sada da slomijem ovu pčelu koju postoje, će slomiti u rijesak sigurno. Sad taj vrijesak, ja od njega ne očekujem pašu. Da mogu imati vodnju. Ali mogu zimsku pčelu othranjenu na prirodnom medu i ona će uzeti sebi dovoljno da napravi kape i zalihe. Evo se već, ova nije opasna, ne za munca su opasne, ne debele. Ovdje ima poklopljenog legla. Nisam ova, ima doli još donju kocku drži, ali neće tumbati. Vidjet će malo samo zalihe hrane šta je u ovoj godini. Ovdje nema kapa, ali godno je ovdje ima leglo i ne budu kapi. I ovdje je zaležno centralni dio, ima ovoga praška na ovog, što je dolače vrlo bitno. Ovdje ima i žutog, i brown, i narančastog. Neka to stoji. Vidimo samo šta je u gornjoj kocki.
Ovog još treba rašprihati. Ovo jedu izbacit ću. S ovom licerinskom prije nisam imao iskustva, kažem. Imao sam bacio ove godine. Ali traka to. Mislim da ni lan nije bilo do traka naći. Nešto je bilo godina pogodovala varove. I nijedno sredstvo nije radilo ono što bi trebalo. Sirup što se sipao. Ovdje isto. Ovdje majtoga. I sirupa. Ne da ova skoro puno, mora biti stara od meda. Isto. Skomaškao sam. Mjerio se. Ovo je skoro pun. Ovdje isto. Hrane nekaj sa 10 dana za vikendu su još jedno i neće ih uznemiravati. Toliko, od Boga zdravlja Isući svima, pa se gleda.